Hi everybody, before starting the video, I would like to share something with you. I'm doing the video in Spanish and English because I'm working with English speaker people who are living abroad where I used to live, like in Miami South Beach or Europe, especially Berlin, Germany, Deutschland. So I'm going to be your Google translator. Don't worry, just stay there, engage with the topic, and I'll do the whole job for you. So you just relax. Entonces, antes que nada, antes de comenzar el video, voy a hacerlo en español y en inglés porque tengo clientes que hablan solamente inglés y otros solamente español. Mis clientes, por lo general, con los que hago terapia online, son de Miami South Beach, en donde viví 7 años, o bien de Berlín, Alemania, donde también viví 7 años. Así que, bueno, ahora estoy en Paraguay realizando sesiones presenciales, pero de todas formas las realizo online con gente del extranjero. So, let's go to the point. Let's go to the point. Too much blah blah, right? So, blah blah blah, I know. So, toxic relationship. This is just one of the topic which is coming lately here in therapy. Entonces vamos al grano, vamos al punto. Son las relaciones tóxicas. Ese es el tema que llega mucho al consultorio. The funny thing is when people come here, the classic question where normally is asking is why everybody is so toxic? Why everybody is so toxic? The finger goes there, not here, there. Entonces, cuando por lo general mis clientes llegan a consultorio, la clásica pregunta, así la típica, la clásica es ¿por qué todos son tóxicos? ¿Por qué todas son tóxicas? Ese dedo así apunta todos, todas. And guess what? I know I'm going to say something that you might not like it, but it is part of the process. It's going to feel awkward. But yes, long story short, you are part of the everybody. You are part of everyone's. And it might be 50-50%. It might be you can call 10% for you and 90% the rest, or vice versa. The numbers, it doesn't really matter. Entonces, mira, así, directo y corto. Cuando preguntas por qué todos son tóxicos, vos también vos también formás parte de los tóxicos. Ponele que ellos son 90% y solamente vos 10%. O viceversa. O ponele que sos solamente 5%. Los números no importan realmente. Lo que importa es que vos también sos parte de las relaciones tóxicas. O sea, que vos también sos tóxico. Así nomás. Sé que no suena tan bien, pero es parte del proceso. So basically, what I'm doing when people are working with me, I'm working, for example, with the belief system of the person, but also with the patterns, especially the patterns which are repeat many times and are leading to the same results and repeating itself over and over again. So, básicamente lo que hago es, por ejemplo, una de las cosas de la que hago en estos casos sería trabajar con el sistema de creencia de la persona, como así también de los patrones repetitivos, más aún esos patrones repetitivos disfuncionales o no tan funcionales que llevan a los mismos resultados y se vuelven a repetir una y otra vez. And besides that, let me tell you something. I'm also working about how self-observe yourself, but not a classic self-observation. This is like a deeper one where you learn how actually self-observe yourself from a different distance. You just become an observer. And once you do that, you can see clearly all the patterns from different perceptions and understand better for the change. Entonces, otra de las cosas con la que trabajo sería el practicar la autoobservación, pero no cualquier tipo de observación. Es una observación en donde el cliente aprende a autoobservarse desde una perspectiva totalmente diferente y totalmente distante para que una vez que se encuentra ahí,
les sea más fácil comprender los patrones repetitivos y así poder estar listos para el cambio. And also, I'm working with that because it's really important to know, for example, about the choices. We are making choices consciously and subconsciously, and these decisions are leading our thoughts, emotions, and behavior to some specific results. And we do this. We might say, I don't remember. Actually, I didn't do it. It just happens. Or, well, I didn't know, and all this. But guess what? You are choosing this consciously and subconsciously, and you are using defense mechanism in order to cope with the situation, in order to have better results for a short period of time, but it doesn't really work for a long period of time. Entonces también lo que hago es trabajar con los mecanismos de defensa que las personas van realizando para que puedan estar conscientes de ellos, ya que los diferentes tipos de mecanismos de defensa que las personas utilizan funcionan tal vez a corto plazo, pero no a largo plazo. So, and there are other elements. It depends on the person, it depends on the specific case. We are all different. We all have different patterns, different belief systems, different values, different way to accept things from ourselves, especially from ourselves. It takes a while using different strategies in order to see which one works better with this client, and what works with him, it doesn't really work with him, and vice versa, because we are all different. So just to let you know that. Entonces, hacerte saber de que al trabajar con esto, cada caso es específico, cada persona es diferente, cada uno tiene su escala de valores, su sistema de creencias, su propia forma de observarse y aceptar las consecuencias y responsabilidades que nosotros tenemos en lo que nosotros hacemos, y en base a eso se ven las diferentes estrategias que funcionan con esta persona y con la otra para encontrar resultados. So, therefore, if you are a person who wants to work with this, especially now that you know that you have some responsibility when you are engaged with some toxic relationship, if you want to stop pointing everybody and say, okay, you are toxic, and if this finger goes here also, if you are this type of person who wants to do some effort and start working with yourself and stop repeating the same patterns, then this is the right place for you. It is a hard job, let me tell you that, but once you are in the rhythm and you go with the flow and you see the results, then it's just easy peasy lemon squeezy. I guarantee that for you for sure. Entonces, si sos el tipo de persona que realmente ahora que sabes que tenés una cuota de responsabilidad cuando estás en una relación tóxica, si sos el tipo de persona que quiere cambiar y trabajar consigo mismo y dejar de apuntar el dedo solamente ahí tú eres tóxico, vos sos tóxico, todos son tóxicos. Si quieres comenzar a apuntar este dedo aquí también y que se vaya así, bueno, este es el lugar indicado para que vengas a trabajar conmigo. Mira, no es un trabajo fácil, toma mucho esfuerzo, hay que poner, cada uno pone de su cuenta. Pero una vez que estés en el ritmo y vayas a realizar hábitos, se vuelve fácil. Un pan comido luego. Easy peasy lemon squeezy, pan comido. So I invite you to come here. I'm working with online sessions, but also here in my office, I have a beautiful house, by the way. I have an amazing house. I love my house. I have to say this. I love it. It's a Spanish house. I love it. Here in Paraguay, Asunción. And I'm doing here psychotherapy. If you want to come over, just come over. You can stay here. We can stay in the living room area. We can go to the backyard. I have a huge backyard, by the way. Huge one. You will love it. It's like a dance yard.
Come here, relax, and let's start working with what you want to change and become a better person for a better quality of life. Entonces, oh my gosh, I need to do this all in Spanish now, wish me luck. Entonces, mira, yo realizo, yo realizo terapia online y también terapia presencial. Así que cualquiera de las modalidades funcionan perfectamente, ya depende de cada uno. Ahora, si querés venir a mi residencia, que por cierto tengo una residencia increíble, o sea, yo me enamoré de la casa que compré en Paraguay. Es como una Spanish Villa, es como tiene estilo europeo del sur. Viví mucho tiempo en Europa y me encanta Europa. Es un pedazo de Europa, del sur europeo, tanto estilo francés, italiano, español. En fin, aquí tenemos diferentes ambientes, tanto interiores como exteriores. Puedes venir cuando quieras, ves cuál funciona mejor para ti. Tengo un jardín enorme que se parece al jardín de Edén o de Champs-Élysées. Te va a encantar. Así que te invito a que realices tu primera consulta. I invite you just for the first session. And by the way, I have a special good deal. It's such a good deal. 50% off for the first session. And then the rest one, of course, is the full payment. But this is more just to encourage you to come over here and see how you feel like.